আমরা আজকে স্কুলগুলো আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে স্মার্ট ক্লাস এখানে তৈরি হয়েছে। স্মার্ট ক্লাসের সংজ্ঞা আগের যারা চালিয়েছেন তাদের কাছে স্মার্ট ক্লাস সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই ছিল না। আমরা এখন টিঙ্কারিং ল্যাব বানাচ্ছি স্কুলে, ইনোভেটিভ আইডিয়া সমস্ত 3Dর মাধ্যমে আমরা ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করছি এখানে। এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান সরকার। আমরা চাই যে আমাদের ছেলে মেয়েরা এখান থেকে আইএস অফিসার হোক, আমাদের ছেলে মেয়েরা এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হোক, ডাক্তার হোক, আমাদের এখান থেকে ছেলে মেয়েরা গিয়ে রকেট তৈরি করবে, সেই রকম আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। অমখানাদি চিনি এরি চিনি এরিয়ানি স্কুলनि অবস্থা आं स्कुल चले फरो तेवासा भिडियो खाइ फनुक जां निरो न नायदि अमसे चिनि एरि चिनि अवस्था अमसे क्लासरूम नायदि वान सक नायदि आइनि एरियाव सि अमसे क्लासरूम किसा वान सक नायदि निरो अमसे क्लासरूम बिसिं बो किसा फनुक दानाय अमसे क्लासरूम नायदि मुसुक चक बतल हाइस मानाय ब्रों मानाय नायदि अमसे क्लासरूम स्मार्ट डिजिटल बोले आं बिसिं हाइ फनुक ना अमसे क्लासरूम नायदि अम क्लासरूम वान सक नायदि किसा निरो आनो हुमानि सिकां निरो किसा सागनि साग वान सक नायदि जे बोले नायदि ओ फ्लैग चक बतल बहायसि बोले क्लासरूम अमके सिनि क्लासरूम अमसे खिथाइ अमके माइमै सुंजानाय नायदि माइमै सुंजानाय बहायके कारेन्ट पन्जत करै बोले लाइन रमानि नायदि बहायसि अवस्था आं दङ जोंनि एडिसिनि ब कायसा या ब हाजार एग्जाम्पल आं रमानु आं कायसा के थुं रनाय कायसा के थुं चिसाय रनाय निरो न कयो निरो बहुत सिस्टेम न तुं चेंज मा खायनाय खाबाक्सा के सामुखाइ एक लगे सामुखाइ जोंनि एडिसिनि एरिया ताबो डेभलप ओं थांखे आं नों जत नोंनाय और बुखुं बारा बुखुं कलक बुखुं अम मुस्लिम हिंदू दे हिंदी वान सक नायदि किसे निजेनि एरिया न शिक्षा करिखे नों करिखा नों कथां तंखबो कुतुइ बाय बाक्सासि नायदि अवस्था আজকে স্কুল হোক রাস্তাঘাটে হোক সব দিকে আমরা ডেভেলপমেন্ট তাছাড়া কোনো চিন্তা নেই। আজকের দিনে আমি সেটাই বলবো যে ওনারাই আসুক এখানে, এসো দেখো কি ধরনের উন্নয়ন আমরা এখানে করেছি বা এখানে করতে যাচ্ছি। আমরা শুধু এখানে না, এই উন্নয়ন সারা ত্রিপুরাতে আমরা সেই উন্নয়নের যিনি আমাদের দিশা দেখান, যিনি আমাদের রাস্তা দেখান, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, সেই পথে আমরা চলছি।